हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 8-9 अगस्त की एक घटना है। करीबन 3 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की की दुखद घटना हुई। नाइट शिफ्ट में काम कर रहे डॉक्टर के साथ हुई। एक बार दिल्ली के फिर निर्भया कांड की हत्या को याद दिला दिया। पुलिस ने आदमी को पकड़कर खुलासा किया है। और आपको लगता है कि इस दर्दनाक मौत में एक ही आदमी का हाथ हो सकता है? इस वीडियो क्लिप में दोस्तों आप हम वही क्लिप देखेंगे जिसमें एक से ज़्यादा आदमियों का हाथ हो सकता है। आपके सामने कुछ ऐसे कोई ऑडियो क्लिप रखेंगे जिसका आप सुन के बेपानी हो जाएगी। তার ফ্যামিলি মেম্বারও যথেষ্ট উচ্চপদস্থ, ঠিক আছে, নাম নিতে পারবো না কারণ আমি আমারই সমস্যা হয়ে যাবে, বাট না নাম নিতে হবে না, একদম নাম নিতে হবে না। না দাদা সেটাই, এবং তাকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই মানে খারাপ লাগছে ভাবতে যে আমার ব্যাচমেটই এরকম করতে পারে, এবং কলেজ অথরিটি এতটা নির্লজ্জ যে তাকে সেফগার্ড করার জন্য এত কটা গেমস খেলা হচ্ছে। গোটা মুভমেন্টটা আমাদের কলেজ অথরিটি রান করছে, হচ্ছে না। জেনারেল বডি মিটিং ডিলে করা হচ্ছে, সেখানে প্রিন্সিপাল ইটসেলফ এসে বলছে যে কেন ঘুমাবে রাতের বেলা, সেমিনার রুম থেকে ঘুমানোর জায়গা, যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ লোপাট হয়ে যাচ্ছে, যেখানে পুলিশ এসে ফার্স্ট স্টেটমেন্ট দিচ্ছে না এটা তো সুসাইড, যেখানে তোমার কাউন্সিল কমিটি যেটা হয়েছে সেখানে সাইকিয়াট্রির এইচওডি কে রাখা হয়েছে জাস্ট টু প্রুভ দ্যাট দিদি ওয়াজ এ সাইকিক পেশেন্ট। আমার নিজের পার্সোনাল